କିଏ ଡାକୁଥିଲା ଯେ ପଚାରେ ଚାଲେ ନା ମଉସା ମାନେ କହିଲେ ଆଗ ମଉସା କିଏ ଡାକିଲ ନମସ୍କାର ହଜମ ମଉସା କିଏ ଡାକିଲ ତୋତେ ଆଉ କିଏ ଡାକିଲା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ କେତେ ଦିନ ଗଟରେ 6 ମାସ ହଁ କି ଆମ ଯାତ୍ରା ହଉଛି ତ ତେଣୁ ପ୍ରଭାତ ବି ନିଜେ କରି ବୋଲି ମୁଁ ଝାଡୁ ଦେବା ପାଇଁ ଲାଗିଥିଲି ହଁ କି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେ ଆସିଗଲେ ହଁ ହଁ ଏଠି ଆଉ ଚାଲେ ଆମେ ତଳସାଡେ ବୁଲି ଆସୁ ଆମେ ଆରେ ବାପା ଆସିଗଲେଣି କରୁଛି ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି କୁଆଡେ ପଳେଇ ଗଲୁ ଆଉ ଟିକେ ମରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ଭାଇ ଶ୍ରୀମାନ ବିରକ୍ତ ହେଲେଣି ହଁ ହଁ କଣ ପାଇଁ ନା ତୁ ଡାକିଦେଲୁ ପଳେଇ ଗଲୁ ସେ ଆସି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ତମେ ବିରକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ପ୍ରଧାନ ମୁଁ ତ ମାଝି ଏ ପ୍ରଧାନ ହଁ ଏ ଆମ ହାଡି ଯାତ୍ରା ଅଛି ଯେ ଏ ମାଇକ କଣ ଅଛି ଏ ମାଇକ ଗୋର ମାନ୍ୟଗର ଅଛି ତାହେଲେ ମାନ୍ୟଗର କରୁନୁ କରିବି ତ ହଁ ଆମର ଟିକେ ଉଲ୍ଟା ହୁଏ ଆମର ଆଗ ଅଣ୍ଡରା ମାନେ କରନ୍ତି କର ଆଉ করবি প্রধান থেকে আখিরা বুঝি দিও এ গুলছু তোমা এ খরা গুটি যাই কিয়ে তুমি খরা গুটি যাই ইয়ে মা তো ম্যাগি তুই জানি পারো নাই না তোমা আগা ডাড়ি দিলা মাই দিলা মানে খাওয়া হচ্ছে জানি না কিছু তুই টিকা তো মধুরে ঠিয়া হও মুই টিকা করবি হে জয় মা ঢুঢু যাই হে মা মনস ছাড়ি তো মনস খাবো মা জানি পুরা পরি ফটো খা পদিরে মরি জানা গাছবা সডুরে আও কইবি কি ডেঙ্গুরা দেবি কহ কেসা ভাই তু তো মাইকিনা মারা খাইছি মুই ছাতি ছাতি দেখতে দিয়ে পো আতুরা সতরে এরাম তো চালু দিয়া মো যাহে যে সডু তোকে তো না দিলে পেনশন হই গলা সতে আমি টিভি দেখলাম মতে না দিলে আও মই ছাড়বি তুমি ছাড়বনি মই আদি বাগে ইরা ধরে ঢুক আও মারা মতে অছন্দ সতরে সইলে কহুছি সতরে তো আদি ছাড়বে নাই সতরে আদি কিছু জাগরে ফটলি সতরে সডু aku sebat tadi kata mana ठोकबी ए सब डरी गइली रे ए मानो आसिलो मोना सुनी ধোঁয়া পড়ে তখন খাইয়ে দেখে বলিয়া ভন্ডে হে যাই নারী সঙ্গ এসে করে বুঝাও 10 টাকা করে বসবে এ ঝিও ওইলা ঠাড়ু না কইলা জানি ভয় করে ঠুকে দি তুই মালা পেটে বাবু কই দেখ লো কই যাও তুই এক আসে গেলে মারি গিনা ফেঁকে দা বুড়াই রাখছে नहीं আমাকে ওদের পর
कहो काहे के गले बड़ रुपया नहीं कहो तो के परमिशन देरावे के बताई गिरा तो आइलो एतका कौन राका सागे कौन जाई जानी जाऊ दी बड़ रुपया कौन जाई पाई अन्य गए ताको दी भाई बड़े गन दे जाने राजा का सही बजा किले टाइम ले से करे भैया साहब बता दी क्या जी दे दी भारी भी जाता है पुष्पा का नीचे सासी जो गाड़ी देखले कोना नुटी नुटी समझ में संग्रह पे ले तुमको कहले भागो आज इतना सामान दबा हैं ठीक है मो धनो मो कुछ देख लो हेलो किलो हजारी मोजारी किलो हजारी बजारी सारी किलो हजारी आई देख करे तीन धन्यवाद ये आगे की दिया करू तो दलो क्या उठी हां पड़ जाता मरो कोना डंडा किलो केते कथा कहू बोली बोली ये तो कौन जाई को डॉक्टर सिखावे वाला कोई झगड़ा नहीं हो उठला या को किया मत पानी पिए गिरा नहीं करे आई बार रुया करे जी ए क्या बार रुया खाली कौन जाई जाई सिखी जी आई बार रुया का मत दे दे डॉक्टर जी नो साबा से हवा बार रुया का भाषा हुआ तो दिन पर मिल तेरी चाकरी करी आई जा मार के मारी लगा तू एगो हुकिया छीनो जानना ढंग कोड़ी लगे आई जी हरे वो तेरी बुआ क्या करो फिर दाव दिया फिर देता करो आलू हलवा माने कोई मानो हटा खबर रुको हो जाता कोई तो आउ थारो परिवार
बिजारो है बिना पड़ लगी एक पे धना समय 11 का धना समय 11 का धना एक मिनट उल्टा उल्टा को ही तो मानो को माने किसी जानी ना तो तो काम करे हैं आडवाओ जान रहे हैं हैं हां बोल ना समय तो हे गलानी हां समय कते होला प्रभादेवी विजय करबे हां रास्ता समय हाउ सफा को तो गया जेतबे गांडा मुंडे जी करबो ए गुरु ए आउ कोली को जा हवानी चला घर को दिबा मोय टिके पानी पके पके जाउ ठेरा ठेरा तमे नई नई गिरी करी करी आइबो हैं